बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, मसनद अहमद में रिवायत है, सैयदना बरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक अंसारी के जनाजे में गए। जब कब्र पर पहुंचे तो देखा कि अभी तक कब्र तैयार नहीं हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। ऐसे लगता था कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लकड़ी थी। उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन को कुरेदने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और 2-3 बार फरमाया, अज़ाब क़ब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आदमी जब इस दुनिया की आखिरी और आखिरत के पहले मराहिल में होता है तो आसमान से सूरज की तरह के इंतहाई सफ़ेद चेहरों वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और खुशबू होती है। वो आकर उस आदमी की आंखों के सामने बैठ जाते हैं। इतने में मौत का फरिश्ता आकर उसके सर के करीब बैठ जाता है और कहता है, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की बख्शिश और रज़ामंदी की तरफ निकल। उसकी रूह आराम से बहती हुई यूं निकल आती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा निकल आता है। जन्नत के फरिश्ते उस रूह को मौत के फरिश्ते के हाथों में एक लम्हे के लिए भी नहीं रहने देते, बल्कि वो फौरन उसे वसूल करके जन्नत वाले कफन और खुशबू में लपेट देते हैं। इस रूए ज़मीन पर कस्तूरी की उम्दा तरीन खुशबू जैसी महक आती है। फरिश्ते उसे लेकर ऊपर जाते हैं और वो फरिश्तों की जिस जमात और गुरूह के पास से गुजरते हैं वो पूछते हैं, ये पाकीज़ा रूह किसकी है? इसे दुनिया में जिन बेहतरीन नामों से पुकारा जाता था वो फरिश्ते उनमें से सबसे उम्दा नाम लेकर बताते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ है। यहाँ तक कि वो उसे पहले आसमान तक ले जाते हैं और उसके लिए दरवाज़ा खुलवाते हैं। उनके कहने पर दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते उस रूह को ऊपर वाले आसमान तक छोड़कर आते हैं। इस तरह उसे 7वें आसमान तक ले जाया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे के नामे आमाल वाली किताब इल्लियीन में रख दो और इसे ज़मीन की तरफ वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने उसको उसी से पैदा किया है, इसलिए मैं इसको उसी में लौटाऊंगा और फिर उसको दूसरी मर्तबा उसी से निकालूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाकर उससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। वो कहते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। वो कहते हैं, ये जो आदमी तुम्हारे अंदर मबऊस किया गया था वो कौन है? वो जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल हैं। वो कहते हैं, ये बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और मैंने उसकी तस्दीक की। उसके बाद आसमान से ऐलान करने वाला ऐलान करते हुए कहता है, मेरे बंदे ने सच कहा है। इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस उसकी तरफ जन्नत की हवाएं और खुशबुएं आने लगती हैं और ताहद्दे नज़र उसके लिए कब्र को फराख कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके पास एक इंतहाई हसीन व जमील, खुशपोश और उम्दा खुशबू वाला एक आदमी आता है और कहता है, तुम्हें हर उस चीज़ की बशारत हो जो तुम्हें अच्छी लगे। यही वो दिन है जिसका तेरे साथ वादा था। वो कब्र वाला पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा तो ऐसा लगता है जो खैर के साथ आता है। वो जवाबन कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ। वो कहता है, ऐ मेरे रब, क़यामत कायम कर दे ताकि मैं अपने अहल और माल की तरफ लौट सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफर आदमी जब इस दुनिया से रुखसत होकर आखिरत की तरफ जा रहा होता है तो आसमान से स्याह चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं। उनके पास टाट होते हैं। वो आकर उसके सामने बैठ जाते हैं। इतने में मौत का फरिश्ता आकर उसके सर के करीब बैठ जाता है और कहता है,
اے خبیث روح، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکلا۔ وہ اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے، پھر فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار سلاخ کو تر اون میں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ جب فرشتہ اسے نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس روح کو اس کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ اسے فوراً ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روئے زمین پر پائے جانے والی سب سے گندی بدبو اس سے آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر کو جاتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ اس آدمی کو دنیا میں جن برے ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ ان میں سب سے برا اور گندا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانے کا کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ بس وہاں سے اس کی طرف جہنم کی حرارت اور بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ ایک انتہائی بد شکل، بدصورت، گندے لباس والا بدبودار آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے، تجھے ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تجھے بری لگتی ہے۔ یہ وہی دن ہے کہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسے ہے جو شر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہ قبر والا کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ بہوالا مسند احمد۔ دوستو، لیکن 8 قسم کے لوگوں سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ وہ کون سے 8 لوگ ہیں؟ ان میں سب سے پہلا ہے شہید، کہ جو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور اس میں وہ شہید ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو مرض طاعون سے فوت ہونے والا ہو۔ تیسرے نمبر پر ہے طاعون کے زمانے میں ان کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا، جبکہ وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔ نمبر 4، صدیقین سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 5، جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا شخص۔ نمبر 6 پر وہ خوش نصیب ہے دوستو جو ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا ہو، اور بعض حضرات نے تو اس سورت کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی ملایا ہے۔ اور نمبر 7 پر وہ شخص ہے جو اپنی مرض میں قل هو اللہ احد پڑھے گا اور اسی کا ورد رکھے گا، اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اس سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ اور نمبر 8 وہ خوش نصیب ہے جس کے بارے میں بعض شارحین نے فرمایا ہے کہ ان میں انبیاء علیہ السلام کا اضافہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ صدیقین سے درجے میں بڑے ہیں، ان سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ تو دوستو، بے شک ہم بہت گناہگار ہیں اور اللہ کے ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ان مرحلوں کو پاس کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے اور ہمیں بنا کسی حساب کے جنت میں داخل کر دے۔ آمین ثم آمین۔